अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहु मौलाना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस ईद के मौके पर जो तरीक़ा हुआ करता था सहाबा कराम का मुबारकबाद देने का, बहुत कम लोगों को मालूम है कि सहाबा कराम जब ईद का मौका होता तो किस तरीके से आपस में विश करते थे। तो आज जो हमारे बीच में ये तरीक़ा है ईद मुबारक, ठीक है, ये रवाजी है, ये जो रस्म है यहाँ इस मुल्क का, ये तरीक़ा नहीं हुआ करता था, बल्कि ये होता था तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, माने कि ये ए अल्लाह कबूल फरमा हमारी और आपके जितने भी आमाल हुए हैं उनको कबूल फरमाए। तो सहाबा कराम जब एक दूसरे से मिलते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तो इस मौके पर मैं भी यही इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं आप लोगों सबको विश करता हूँ, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, कि ए अल्लाह हमारी और आपकी, हम सब की आमाल को, इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। आज की तकरीर का उन्वान, जैसे कि पिछली मरतबा ऐलान हुआ, आप लोगों में से जो लोग मौजूद होंगे तो ये ऐलान हुआ था कि अगर कोई ना होगा तो इंशाअल्लाह मैं इस मौजू पर बयान करूँगा कि कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। और ये बड़ा अजीब सवाल है। किसी किताब के बारे में ये सवाल उठता ही नहीं कि इसको समझ के पढ़ा जाए या ना समझ के पढ़ा जाए। खाली सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर मैं समझता हूं कि एक ही एक किताब ऐसी होगी, कुरान, कि जिसके बारे में ये सवाल उठता हो कि क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है। स्कूल की किताबें होती हैं, नावल होती हैं, दुनिया भर की दूसरी किताबें होती हैं, उन किताबों के बारे में ऐसा सवाल नहीं उठता कि इसको समझ के पढ़ना चाहिए कि बिगैर समझे पढ़ना चाहिए। और मान लो कि कोई स्कूल की किताब अपने कैरियर के अंदर वो किताब को बिगैर समझे पढ़ रहा हो, पूरी जिंदगी अगर बिगैर समझे पढ़ रहा हो, तो उसका हश्र क्या होगा। उस स्टूडेंट का, उस तालिब इल्म का, चाहे वो केजी क्लास में हो, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो एजुकेशन, वो क्वालिफिकेशन जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, अगर वो बिगैर समझे पढ़ रहा है तो उसका हश्र क्या होगा, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। आखिर ये सवाल क्यों पैदा हुआ कि कुरान समझ के पढ़ना चाहिए या नहीं समझे पढ़ना चाहिए। सवाल इसलिए पैदा हुआ कि आम माहौल है, ये आम माहौल है मुसलमानों के बीच में, जो लोग अरबी ज़बान नहीं जानते, आम माहौल है कि इसको बिगैर समझे ही पढ़ते हैं। है कि नहीं? ऐसा है या नहीं? आम माहौल। इसीलिए ये सवाल पैदा हुआ कि क्या सचमुच में कुरान को बिगैर समझे पढ़ा जाए, कि ये कोशिश की जाए कि कुरान को समझ के पढ़ें। कुरान, जैसे कि हम जानते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आखिरी किताब अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। और ये किताब हिदायत है। ये किताब, इसके अंदर हमारे जीने का तरीका है। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमको बताया गया कि हमारा मकसद क्या है। हम दुनिया में आने के बाद में हमको इसी तरीके से जानवर जैसी जिंदगी गुजारना है या कोई मकसद के तहत वैसी जिंदगी गुजारना है। इसमें सही
اور غلط کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. اس کے اندر جنت کی بشارتیں ہیں، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، انبیاءوں کی قصے ہیں، ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے وہ قصے بیان کیے گئے ہیں. مختلف مضمون ہے قرآن کے اندر. الحمدللہ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، عام ناول جیسی کتاب نہیں ہے. جیسے دوسری ہم کتاب جب پڑھتے ہیں تو اس کے جیسے ناول کی طرح شروع ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے. یہاں تک کہ بائبل بھی جب ہم اس کو کتاب کو پڑھیں گے تو وہ بائبل بھی اسی طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ شروع میں ایسا تھا، پھر اس کے بعد میں ایسا ہوا، شروع میں اندھیرا تھا، پھر اس کے بعد میں اجالا ہوا، اور اندھیرا جو ہے پورا چھایا ہوا تھا، اور پھر خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہوئی. مطلب یہ ترتیب ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے ذہن سے سوچتا ہے اسی ترتیب سے کتاب لکھتا ہے. پہلے یہ ہوا، بعد میں یہ ہوا، اس طریقے. قرآن اس طریقے سے نہیں ہے. قرآن الحمدللہ یہ انسانی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے لکھا ہوا نہیں ہے. اسی لیے یہ کتاب کو جب پڑھیں گے تو انسانی طریقے سے وہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کسی انسان نے لکھا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو نازل کی کیوں؟ کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے. کتاب کا مقصد کیا یہ ہوتا ہے کہ اس کی حروف کی ادائیگی ہو، کس طریقے سے اس کے ساؤنڈ سنائی پڑتے ہیں، وہ اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی زبان ہم اس کی آواز صرف سنیں اور اس کو سمجھیں نہیں. کسی بھی زبان کا مقصد یہ نہیں ہوتا. عربی ایک زبان ہے، تو عربی زبان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی آواز کو سنو اور بس اس کی آواز سے جو لطف اٹھا سکتے ہیں وہی لطف اٹھائیں. جس طریقے سے قرأت الحمدللہ ہم سن رہے تھے، قرآن کی قرأت بھی الحمدللہ. قرآن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کشش ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کریشن نہیں ہے، پیدا شدہ چیز نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن کیا ہے. کیا یہ پیدا شدہ چیز ہے کہ اللہ کی صفت ہے؟ یہ پیدا شدہ چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک کشش ہے. تو کلام سننے پر بھی الحمدللہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو اگر بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھتا سنتا ہے تو اس کے آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوتے ہیں. اس کے آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوتے ہیں. تو قرآن الحمدللہ عربی زبان میں ٹھیک، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر کشش ہے، تو اس میں بھی مزہ آتا ہے. چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے ہم کو. یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے اور اس کے الفاظ کی ادائیگی ہوگی تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے. اگر اس کے الفاظ کو ہم ادا بھی کرتے ہیں اچھی طریقے سے اور اس کے طریقے ہیں ادا کرنے کے، تو ایک حدیث کے مطابق ایسا ہے کہ ہر حروف پر ہم کو 10 نیکی ملے گی. اور یہ کہا گیا کہ الف لام میم ایک حروف نہیں ہے، الف 1 لام 2 میم 3، تو الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں، 19 لیٹرز ہیں. تو 19 لیٹرز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے پر 190 نیکیاں ملی 10 کے حساب سے. اور اس طریقے سے حساب کتاب کریں تو نہ جانے سورہ فاتحہ پر اور صورتیں جو ملاتے ہیں ہم نمازوں میں، نہ جانے کتنی نیکیاں ملیں گی. لیکن یہ ساری نیکیاں اگر صرف اور صرف